हेलो एभ्रिवान जों दिनै मोनसे फिसा प्रग्राम लादों बे फिसा प्रग्रामानो जाहैबाय जों दिनै आदिबासीनि कयेकटा जायगायाव गिदिंगोन आदिबासी सेलनि कयेकजन लानानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो ब्लकनि कोअर्डिनेटर आरो प्राइमारिनिफ्राय आं जों दा साब्रैया कयेकटा गामियाव हाबगोन आदिबासी जायगायाव आरो बिनिफ्राय फैगौ जयनिंनि थाखाय बा 13 तारिख जयनिंनि थाखाय जोङो जोंनि बिपिएफआव साबसे इउपिपिएल बिजेपि आरो गुबुन दलनिफ्राय जयनिं खालामनो हायो जों बेखौ सेस्था खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। এটা বোঝা লাগে কিবা ফর্মটা আগে আফসোস ছিল প্রেসিডেন্ট তাৰপিছত ওরা এখানে ইউপিপিএল আসিয়া সালান সরকারটা বানাইলো দুই তিনটা মিলিয়া তারপরে কি হইলো তাৰপিছত সরকারটা ইউপিপিএল মেন কথা হয় না ইতো যেটা সরকার বলে Ona skim do lahar abu emak skim ado ona skim do na skim ado mama মানে যে সমস্যা আছে যার বিসিডিসি আন্ডারে ওই সেলের দ্বারা সেল যোনটা পিন পয়েন্ট দিব সেল যেটা জায়গাটা দিব কোন জায়গাটা দেখাবো এই জিনিসটা ক্যান্সেল হবে না ক্যান্সেল হবে কয়জন মতন হবে এখানে আপনার আন্ডারে হ্যাঁ আমার আন্ডারে তো হবে এখানে সেলরা 20-25 জন মতন হবে 20-25 জন মতন হবে 20-25 জন হ্যাঁ এই লিস্টটা আপনি লিখে দিতে পারবো না আমি তো লিখবার তো না জানি আচ্ছা যে কোনো একজন মানুষ ধরিয়া